Praise the Lord. Amen. Kaya aglemus iti presensya ti Apo. Amen. Amen. Talagang marikrik na tayo iti Amen. kayat na kadatayo ken panangrakop na kadatayo. Halang day tano di kat ti panakaagas Yes, hallelujah, Lord. Nainted na kadatayo. Amen. So magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Good And salamat morning. sa mga aming mga bagong mukha. Yaman kami, tayo may kayo nga pinili yung nga umay nga pan makipag-fellowship ka na kami. And of course, nagitid natin nga mukha. Amen? Amen. So, maragsakan na itatangal daw. I'm always glad anyway, and every day. And maragsakan na klaro na itatangal daw. Amen. At da iti, imay nga kabsat tayo nga mang bisita ka da tayo. Amen? Amen. So, to introduce her, na-meet ko da ito yung anak ko naklata anak ko isuna. Kubing isuna kasla ka dagiti kansaran dagiti anak. Na-meet ko isuna DJ Lingay din na-invite kami nga apan nakipag yak rally. Ket idi nakita damo nga nakita da ito nga adipon ti Apo. Tinangkita kanya nakit may isang youth when you young people dagiti taga Danak di Abra. Amen. Nga may ditim makdar isuna, may sagayang isuna nga speaker during that yak rally. I was really so amazed kasi nakita ko din kina-energetic na, kina-bravo na nga may isang adipon ti Diyos. And she is a teacher by profession. Yes. Nag-isurturo isuna ijay bulinay. Nga? Yung nakikita niyo isuna dyan nag-testimonyo tayo hanay ng amot ti sarili na. Isuna dyan ituktukuyak niya. Nagbasit nga tao, ng dakkel ti puso na para kini Small Apo but Diyos. terrible. So God does not look on the outward appearance, Yes. but God is looking unto our hearts. Amen. No, kasi ano tayo nag-serve kini Apo Diyos. And maragsakan na kanamit ko dahito yung anak, nakita iti, naingat nga parag-serve na kini Apo Diyos. Amen. Kat agyaman tayo iti dahito nga gundaway agsikot ta. At ati nangyari nga, speaker so na ijay trinidad, at amo tayo nga holiday nga nagsasara na dayjay, in-invite tayo so ng speaker. And then nag-text kanya nga pastora ko na kaya't kung umay ijay church yung nga maki-fellowship kada kayo ko na wow. What a privilege Praise nga God. makamada ka so ko na please umay ka. Kat yan tangay umay ka, pangasin ta si Kati at share it sa ni Apo Diyos. We'll take Amen. this opportunity nga Yes. agdang ka na niya magpinensay ni Apo Diyos nga ito mo para kalagiti kakapsat iti Jesus Loves You Fellowship. So on behalf of the Jesus Loves You Fellowship, we welcome Pastor Nisiel Ikman. At inayon na pa di introduction ko kanya na. So welcome Pastor. Thank you so much for coming. It's a really great honor nga ta kay Yes. Wow. God is good. All the time. And all the time. God is God is good. good. Naimbag ni Apo ko naman iti kaabay mo. Naimbag ni Apo. Naimbag ba ni Apo Diyos? Amen. Naimbag nga kankanayon ni Apo Diyos. Kita man di kaabay mo, kit isemam. Tas ko nam, marik nam ba di kaimbag ni Apo Diyos? Marik nam? Di ko siya. Amen. So dapat nga, rikrik-naen tayo iti kinaimbag ni Apo Diyos. Ta isuna kit manangaasi. Amen. Isuna kit managayat. Yes. Isuna kit managparabor nga Dios tayo. Amen. Amen. So, kalpasa ay sakbay iti amin. Ikararag tayo. Yes, Lord. Oh, hallelujah, Apo Dios, manaydayaw ka, Apo, kada ito'y aldaw. Apo, adadto'y kami, O Apo Dios, nagfe-fellowship, tapno kit agkahadwa kami, O Apo, nga mangitag ay iti imami nga agdayaw ken ka, O Apo Wena Dios. po. Tas ikaw, Apo Dios, kit manangaasi, managparabor ken managayat nga Dios mi ugano. You deserve all the glory and honor, Yes, Panginoon. Lord. Kito Apo Diyos ikararag mi dagiti sasaon kada ito yung agsapa. Lord, ipakumbabam iti puso, iti Yes, biyag, iti Lord. soul, iti spirit, iti tunggalmay sa kanyami kada ito yung Apo Diyos nga agsapa. Tapno kito Apo nawaya ka Lord. Nawaya ti espiritu Apo Diyos nga makisao kanyami. Wena po. Nawaya o Apo Diyos nga mangbaliw kanyami. Nawaya o Apo Wen, Diyos nga Lord. mangsagid ket o Apo parigtaen na lagi ito nga pamati mi. Kito
tulungan da kami o Apo Diyos nga agpatuloy nga agserbikin ka. Yan, Manaydayaw ka o Apo Diyos ket bendisyon am daytoy nga fellowship. Bendisyon am dagitoy nga tattaom. Dagitoy o Apo Diyos nga nanak mo nga dagitoy bendisyon am isuda o Apo Diyos. Ket tulungan da kami agyaman kami ti Espiritu. Nga iso Apo nga day pinagbabaitan iti tunggal may Wen, sa kanyami. Apo. Tapno ket o Hallelujah. Lord mapadayawan da ka iti Espiritu ken iti kinapudno. Ket denggen mi dagitoy nga sasao mo Apo Diyos ket ibiyag mi amin isuda. Manaydayaw ka Lord ket dagitoy Apo ti kararag mi tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen. And Amen. Hallelujah. Actually, namintalo nga attempt ko ti umay ditoy. Namintalo nga every time nga mapanak di umay sumangatak ditoy bagyo na adati desire ko nga umay ditoy. Nga no ada ko maitilo kat ni Apo Dios nga riwangan ket umayak dito yung maka-fellowship. Kaya agyaman ak launay kini Apo ta maikatlo tatakit datoy Nangyari. today ni Apo Dios. Amen. Tapno This ket is the day. makita dagitoy na napipintas, nagugwapo. Kita niyo man si Kabay, napintas. Urayan niya iti mapasmasama. Dahita nga kaabay mo kit napintas iti matang niya Apo Dios. Awan met iti maaramidang iti nabintas lang tayo iso na iti panagkita tayo. Amen. Iso mabaday tayo lauday ni Apo Dios na mamatinak nga iso na iti agar-arami, iso na iti trabaho, iti diag, iti tunggal may sa kanya tayo. Amen. Amen. Sino dito iti, well, ubing nakpay, ngayon nabuyak na iti nga commercial tifita. Malagay kayo ba dyan commercial tifita? Di mang mga iso na iti fita ngay. Tapos ket, adati agdawat nga bakit, ngayon handa mo nga diwa tagayang diay. Tapos ket, pinisi na, hinaf na, jay fita, saka na nga inted. Anya iti napasama ijay. Iso nga idi binendisyon or idi blinesmet jay bakit di nga agtutubo. Kalahati met nga kotse. Tinted niya ako, tinted jay bakit kanya na. Ayan. So anya iti kahit na sa uwen kanya tayo kaditi nga oras. Kaya't ni Apo Dios, tarigagay launay ni Apo Dios, na amin nga anak na, amin nga agkamatalik kanya na, ket buong buo kuma. Anya ba di Tagalog? Buong buo na walang halong biro. Kuna ba di? Anya? Di buo kuma nga puso tayo, ti ited tayo kanya na. Di iti tarigagay ni Apo Dios kanya tayo. Di iti tarigagay na kanya tayo, amin nga mamati kanya na. Amin nga pinili na. Kita naman si kaabay mo. Di aday di likod mo na lang. Pinili na ka ni Apo Dios ka naman. Pinili na ka ni Apo Dios. Haan nga aksidente nga ada ka ditoy. Dagi jay kakaduak matagtala nga umay ditoy. Haan nga aksidente nga ada kayo ditoy. Pinili ka ni Apo Dios ket kayat na ken intuding na ko na Sunday school tayo ditoy nga pinili na tayo ket inadapt na tayo nga kas anak na. Akas may isa nga anak garod ni Apo Dios. Kas may isa nga agserserbikin agbiag para ken ni Apo Dios. Tarigagay launay ni Apo Dios dayta nga buo nga puso nga ited kanya na. Buo nga puso kuno man. Buo nga puso. Tanti half-hearted nga Kristiyano every Sunday lang. Lord, baging ti pusok tatangal daw, tatang Sunday. Lord, bagi marami dem amin na niya ti pagetam. Tapos no Sunday, ay no Monday, hindi no Saturday. Lord, bagi pa day Have my way. My way, Lord, my way. Diti half-hearted nga puso. Ngayon, akas ko natin na santuan nga surat, tarigagay launay ni Apo Dios. Nga amin tayo, kit ibuong buo tayo nga i-offer. I-offer kanya na dahit ang abiyag mo. Kit madamdama makita tayo to ti blessing. Kit dito yung aldawan niya, kahit ni Apo Dios nga sublianan tayo man ti story, dito yung may isa nga agtawen iti, dito yung nga lalaki nga agtawen iti 85. Sino ti agtawen iti 85 dito? Yada? Awan. Ayun. So, mano ti tawen tayo niya, ubing kami pay. Anya, so dito yung nga lalaki nga agtawen iti 85. Ngem, iti present life na, sinublianan na
Sinublianan na nga nila gift di past life na no kas anong isuna nga inaramat ni Apo Dios. No kas ano nga nagtrabaho ni Apo Dios iti biyag na. Kinita na iti past life na, kinita na medyo present life na. Kit ko na Lord, daytoy iti intuding mo kanya. Kinita na nga adda ni Apo Dios iti biyag na. And then he looked ahead. Kinita na medyo future na kit ko na Lord, adda ka iti masang anak. Amen. No kasano ka nga adda iti napalabas ko, iti palabas ko, adda ka datta nga adda ma ni Apo Dios addan tumet iti masakbayan. Amen. Amen. So nga kita daytoy nga namati. Daytoy nga anak ni Apo Dios. So nga dati Bible yo kita inyo man iti Joshua. Pantay iti Joshua chapter 14 verses 16 hinggan iti 15 hingkay madanagan. Anya ba nga, mano ba nga oras, Pastor Antileti? 45 minutes. O, sige. Maximum? 1 hour. O, sige. Balay ni Jay, baro nga ada dito. Anya ka na yan, nabaya-baya nga. Nagsaw dito ka, basil ka ta. Ulang niya. So, nagbasa ak EJ Lamtang na Trinidad. Numakit kita yung Jay Blue nga bill boxes EJ. EJ ti nangikulungan ni Apo Dios kanya. Iti, well, supposedly, ket dapat 4 years. Ngayon gabutam, nabayag na nga insimpa ni Apo Diyos, it took me 8 years. Amen. EJ Seminary. Ken, tapos nagyanak ditoy benget iti 10 years, nagyanak iti Baguio iti 4 years, the rest, ditoy center, tapos the rest ket EJ, ang buklaw. Iso nga amtak manguman ibadoy. Iso nupian nyo manugodak si ibadoy, ang takmango, utik banget, di ay lang. Iso nga na imbag ni Apo Diyos. Kaya na EJ, dahil ito'y tisao ni Apo Diyos, ito'y Joshua chapter 14, verse 6 to 15. Ket binendasyonan ni Apo Diyos, dahil ito'y nga sa sauna, tapno ket mangpakirid kanya tayo. Amen? So dahil ito'y nga lalaki nga agtawan iti 85, usually gamin ti ammo tayo, ti familiar kanya tayo ket ni Joshua, di ba? Niya mamamuyo ba ni Caleb? Sino dito itihaan nga makamamo kay ni Caleb? Ni Caleb kay ni Joshua, usually agayam na ito, iso na ti agka-age, iso na ti nagkadwa. Dito nga Caleb, ti kayat na sa uwen ti Caleb, iso nga dahil jay, alam to ti aganak to in the future, may ti Caleb yan, gamin, iti kayat na sa uwen, iti Caleb gayam ket wholehearted, faithful, and brave. Di iti kayat na nga sa uwen. Di Caleb nga nagan, when di Caleb nga word, no i-translate tayo iti English, ti kayat na gayam sa uwen ket wholehearted. Buong buo. Ken faithful, napudno, and then brave. Makita tayo to no apay, and then he lived. Nagbiag according kanay ito nga nagan na nga intent ni Apo Diyos kanya na. Anya nagan yun? Anya nagan tayo. Usually, diba, iti Bible, no, ada iti baliwan ni Apo Diyos, sukatan namin ginagan na. From Abram to Abraham. From, diba, ti Abram ket ama ti multitude. Ngayon, binaliwan ni Apo Diyos iti Abraham, nga ama iti nasyon. Diba? Ti Sarai. Sarai, nagbalin nga Sarah. Ngayon makita tayo met ni Jacob. Ni Jacob, hindi nag-wrestling daki ni Apo Diyos. Sinukatan ni Apo Diyos, tinaga na ti Israel. Ngayon, the rest, after day nga pasamak, kit continuous na tanga inawawagan na iso na iti Jacob. Compare kini Abraham, from Abram to Abraham. The rest of the Bible, Abrahamon. Tinagan na. Ngayon ni Jacob, inawagan dalat ta iso na nga Jacob. Gamin ket, dati plano ni Apo Diyos kanya na. Ket kada ito'y, ni Caleb, nga tikayat na nga sa uwen, ket faithful, wholehearted, brave, iso na, ket imbiyag na diyay, nga nagan na. Iso nga garon nga, encourage, dati nang ikaw pastor nga, encourage na dahil parents nga, be careful ka na niya itinagan nyo, iti anak you. Niya, be careful na niya itinagan nyo, iti anak you. Iso nga, Nisel Joy Ekman, ayan, Joy, adati Joy nga agapag niya.
Apo Dios. Amen. Ket ni Joshua may sa iso na nga spy na malagip yu dahil si Israelites sakbay da nga kinongker di promised land di inkari ni Apo Dios nga daga nga para kada isan anak na binaon ni Moses dagitoy the Joshua ni Caleb ken addapay dagiti kakadwada mabasa tayo di melang verse diyan addapay di kakadwada nga napan nga nang kita ispayaen da diay nga land tapos ayun, napanda inispy diay nga land iso nga kadwa ni Joshua ni Caleb kade nga kanito. Ngem kada itoy kunana laglagipin tayo nga kada itoy text tayo niya. Kada itoy chapter 14 iti Joshua. Listen, dito chapter 14 iti Joshua. 85 years old ni Caleb. Kita man si kaabay mo, mukha ba yung 85? baka 50 pero 85 na niya itirupa na niya. Ngem haan na nga intulok nga jitawan na iso timang laped kanya na iti panagserbi na kini Apo Dios. Haan na nga intulok gabin ko na kayat na pa'y iti agro. Sino ti kayat na dito iti agro? Iti pamati na kini Apo Dios. Di iti tartarigagay ni Apo Dios kanya tayo. Nga agro tayo kuma. Urinuhan makanagro physically. Katartarigagayat talaga ti agro iti spiritual. Kundi na ti tarigagay ni Apo Dios. Amoyo ba no? Apay nga. Da kayo pa'y nga si bibiyag ka na ito nga oras? Amen. Kitam di ka abay mo. Apay nga si bibiyag ka pa'y lang ko na. Gamin. God is not done yet iti biyag mo. And you are not done yet nga iti panagserbi kini Apo Dios. You are not done. At dapat iti aramidin ni Apo Dios. God is not done yet iti biyag tayo. Kit usaren na tayo pa'y nulakit di ta wholehearted tayo nga agserbi kanya na. Amen. Amen. Iso nga awan iti basehan haan nga iti edad ti basehan nga panagserbi kini Apo. Tatay, di nagkanta ni Lola, tatay ni Auntie na lang. Ni Auntie tatay, kasalangin nga nagsublig, Sunday school me, abray di, danak, idi. Ti Joy na, niya, itulog nga, kinabakit, no. Niya madadatad, nakitak, ragsak, kitkas, kuwakan niya, tayuan niya. Kaya't ni Apo nga usarin na ka, ibagam dita kaabay mo. Kaya't ni Apo Diyos nga usarin na ka. Kahit na nga usarin na ka for great thing. Ket if we desire, ket no diyay ta desire tayo, Lord usarin na. Dagito yung atutubo, Lord usarin na. No diyay ti desire mo, sooner or later makitang ti kinaimbag, jay kapintas ti pangusaran ni Apo Diyos kanya tayo. No lakit dita desire tayo, ket ibuo di puso tayo nga ag-offer kini Apo Diyos. Ket dayto nga 85 years old, kuna na verse 6 kuna na may sa aldaw at sumagmamano at tao iti tribu iti Juda anapan kini Joshua ijay Gilgal kinunakin kuana ni Caleb nga anak ni Jephunneh a Kenezeo ammom ti kinuna ti Apo ijay Kades Barnea maipapan kadata imbaga na daytoy kini Moses a tao ti Dios. Daytoy gamin no agsubli tayo verse 1 bingay-bingayan daen di promised land. Bingay-bingayan daen iteden dagiti priest dagiti taga nga inkari ni Apo Dios kanyada. Isu nga ni Joshua kadwa na dagiti clan na imasidegda ay ni Caleb imasidegda ni Joshua ket kunana ammom nangeg mo ti imbaga ni Moses nga imbaga ni Apo Dios ken ni Moses kunana. Isu nga kadaytoy nga panagsarita da Joshua ken ni Caleb nga addaden iti lakay daen. 85 years old din ni Joshua. Ay ni Caleb kadaytoy nga panawin. Ket kunana first nga inaramid da he look back. Bagayuman he look back. He look back carefully. 45 years ago kunana sinoblianan na ginapasamak 45 years ago iti panagbiag na nga kunana iti verse 7 kunana upat apulo titawen ko idi imbaon nak ni Moses nga adipen ti Apo manipod Kades Barnea tapno innak ispiyaen ti daga. So 45 years ago ko na ni Caleb impalagip na kini Joshua imbaon na ta.
ta ispiyain, mapanta ispiyain diay nga daga. Kunana to, so ituloy tayo nga basahin kunana, idi agsublina, ken kwa na insampet ko tipod no adamag. Insampet ko tipod no adamag. Apay nga na ipagana diay nga, insampet ko itipod no adamag. Gamin, kunana iti verse 8, no pay kasta, nagbuteng dagiti tattao gapo iti sabali ti imbagada kadagiti kadwada nagsusupyat da ngem si pupod nuwak daytoy ko na ngem si pupod nuwak nga nagtungpal iti Apo a Dios ko. Gamin kani nga panawen di nagsubli dagiti ispay nga nagapoy di kay naan nagsublida dagiti dakdong mga tao pinutbuting da dagiti kakadwada nga taga-Israelite. Do, pudno di nga imbagada. Pudno nga adda dagiti higante kadi nga panawen. Kadi nga lan, kadi nga kinan adda dagiti abigyan ijay nga higante nga tattao. Kun adda dagiti tattao, adda dagiti higante, haan tayo nga kaya dagijay. Maabak tayo nga Israelite kun adda. Ngem kunani Joshua. Si pupudno nga imbagak ti pudno. That land is rich full land. That land ket bendasyonan pa ni Apo Dios. Kanya tayo. Nuray no mati majority ti gagayem mo ket agduwa-duwada iti kiniimbag ni Apo Dios. Uray no di kabalay mo iti baysa nga balay. Ket agduwa-duwa iti kinaimbag ni Apo Dios. You a man of God, you a woman of God, haan mo ko mga pagduwa-duwain iti kinaimbag ni Apo Dios. Amen. No dagiti tattao nga kadwada nga espiya wenno nag-ispy ket nag-focus da kadagiti giant nga tattao ket nagbuteng da. Gapo kadi nga buteng da nagsusupyat da. Nagmormor ulit dagiti tattao kini Joshua. Anya man ti plano ni Apo Dios, manatayo, ipanatayo, tatno, pantatay, patayan. Nagmamormor da, ngem ni Joshua, haan nga nag-focus, do nakita na, nga adadagiti higante, ngem nagmamati, ijay kadakkel ni Apo Dios nga daydayawen na. Amen? So, oray man no kasano kadakkel, dagiti trials, iti panagbiag tayo. Well, kitayin tayo, adati trials. Normal lang kanita nga biag. Ada ti trials. Ngem no ita ka nga ag-focus, fear will cage you. Yes. Ilimp na ka day nga buteng. Kitahan kanto nga makadanon iji pagayatan ni Apo Dios. But then if you focus iji biag mo, iji pusong, iji kadakkel ni Apo Dios nga daydayawen tayo. Amen. Nagdakkel ni Apo Dios nga daydayawen tayo. Compare ka na gito'y nga atake. Ti kabusor kanya tayo. So diay kumaiti kitain tayo kunana. But Caleb trust his big God. Namati ket kunana ijay verse 8 kunana gaputan namati ni Joshua ijay Apo Dios na nga nakdakkel kunana si pupudno ngem nagtulnogak kunana nagtulnogak si pupudno iti Apo. Kita man di kaabay mo. Agtultulnog balay ta kani Apo Dios? Agtultulnog ka ko naman. Agtultulnog ka ba? When mango agtultulnog ka. Ngem ti may sanga ko ti second question ijay ti may sanga no question ijay. Si pupudno ba day ta nga panagtulnog mo kini Apo Dios? Si pupuso ba day ta nga panagtulnog mo kini Apo Dios? Whole heart ba day ta nga panagtulnog mo kini Apo Dios? Amen. So they look back. Sinoblianan dadji na pasama. Sinoblianan dadji inaramid ni Apo Dios kanyada. Sublianan yo man met di na palabas yo. Kumusta iti napalpalabas tayo niya? And recognize that God did work iti biyag tayo. And then after ken may sa kitain tayo may sa nga lesson iji diay nga makita tayo uray man iti majority ket pagduwa-duwaan da. The miracle, the power ni Apo Dios. Sika as a man and a woman of God, hamo nga pagduwa-duwaan. Taamong nga pudno ni Apo Dios kadagiti amin nga promises na. Amen. Amen. May kadwa ko na they look around. After they look back, iti
palabas si panagbiag da. They look around the present da. Ni kiniitamet ni Caleb the present nakit ko na iti verse 10. Basahin tayo. Ko na iti verse 10. Panunutem intuloy ni Caleb upat apulo ket lima atawenen tinapalabas. Manipod imbaga ni Apo daytoy ken ni Moses. Imbaga na daytoy idi agdaldalyasat da ti Israel ijay letang. When manipod idi kunana. Manipod idi 45 years ago kunana. Nagbabasikan daytoy. Naghanggamin jay game ko kunana. Imbaga daytoy idi upat apulo ni Moses. Imbaga na daytoy idi agdaldalya sa Israel tilet ang when manipod idi impalubos ni Apo nga agbiyaga. Amen. Kitain na kunana. Amen. 80 ket 5 titawen ko. Kunana kitam daytoy kitam di present ta Caleb kuna Joshua kuna ni Caleb. Idi 45 years old na. Daytoy ti inaramid ni Apo Dios ket tatain tulok ni Apo Dios nga agbiyaga. Ket tata 85 years old kun kuna ni Caleb. Manutawin niyo tata. Sino ti kabaketan kanya tayo ni Lola? Manutawin mo Lola. Okay, running 74. Kunanan nito'y kasangay nga adati confidence talaga ni Caleb nga nang ibaga. Look at me, kunanak kitain na. 85 years old kun. Into ding ken intulok ni Apo Dios nga agbiyaga. Gamin adda pay ti plano na kanyak. Amen. Isu nga adda ka nga si bibiyag kaniti nga oras adda tayo amin gaputa adda ti plano ni Apo Dios kanya tayo. Amen. Kasla ko na nangakitain na. Confident iso na. Gamin apay nga confident iso na. Gamin mamati. Napnuan jay puso na itiragsak. Excitement iso na no anya pay iti aramiden ni Apo Dios iti panagbiag na. Kasi kumamit kanya tayo. Ano man titawan mo ubing kayo man. Da kayo nga ubing. Amoy idi ubing na. Idi ubing kami kita ta ubing nakpay. Di makkel kami talaga iti Sunday school. Iti kami. Diay iti pundasyon mi. Not knowing nga diay gayam nga insursuro da idi ka ubing kami. Di gayam tirugrogi nga intek-train na kami ni Apo Dios ket ingana tata. So nga mamati na usarin na kayo ni Apo Dios da kayo nga agtutubo. Nulakit di nga ituloy yo. Di agserbi kanya na. Kanya yung mamanang dagito nga ading ituloy yo wholehearted nga i-offer yo tibiyag tayo kini Apo Dios. Ket mamati na ko na yung tupod no. Napintas ken mas napinpintas pay gayam ti plano ni Apo Dios kanya. No kitain tayo ti present tayo kanito nga agdama. Ado dagiti makapaka-discourage. Ado dagiti atake ti Satan kanyayo. But be strong and very courageous. Kasi pili ni Apo Dios ken ni Joshua. Be strong and very courageous. Gamin amom nga dati napintas nga plano ni Apo Dios kanya tayo. Amen? Amen. Iso nga haan tayo kung mga pagduwa-duwaan iti kinaimbag ni Apo Dios. Tapos ko na excited iso na kitain na at dapat ti aramiden ni Apo Dios kanya. Hanyang ibaga nga ay simango. Lakaya kon ado iti putot ko. Ado ba? Lakaya kon awanin. No. Si bibiyag ka gamin at dapat ti plano ni Apo Dios kanya. Awan ubing nakpay niya ay kadi pangusaran ni Apo Dios kanya. Kitain tayo ni Timothy. Inusar ni Apo Dios. So nga awan ithan nga ititawen, ubing ka man, lakay ka man, nulakit di nga i-offer mo, adati desire mo kini Apo Dios, adati desire tayo kini Apo Dios, usarin na tayo. Kula na iti verse 9, kuna na, inkari kanyak ni Moses iti daydi nga aldaw, gaputa nagtulnog ka asipupod no iti Apo a Dios ko, tagikwaen yun to nga agama ti daga anagnaam. Diti may nga blessing, ato nga blessing, ato ti promise ni Apo Dios kanyayo. Ngem no haan tayo nga kitain ken salimet matan dagiti nga sasao ni Apo Dios. Haan tayo nga ma-enjoy di nga promise na.
Amo yung ba noon yan nagiti promise ni Apo Diyos kanyayo? I will never leave you nor forsake you. Kanya tayo nga tutubo. Adat anya tayo na sa Jeremiah, adat tinapintas nga plano ni Apo Diyos kanya to, and not to harm us, but to bless us. Ket ni Apo Diyos iti mapadayawan, iti panagbiag tayo. Iso ako lang di kaabay mo, among ba? Ti promise ni Apo Diyos kanya ko naman. Ang bayo ba na niya, di promise ni Apo Diyos kanya tayo? May sa kadakilan, ken kaimbagan, ken iso tinamnamaan tayo, ti promise na nga biag nga agnanayon. Amen. Ada ti biag tayo nga agnanayon, promise ng diay. Then, ang kagumagro din, nagsadsadot, bayo di kabay mo, kagsadsadot, bro ko lang. Kagsadsadot? Ay, shit. Domingo mango. Domingo manin. Niya. Antay yung agsadsadot. Gawin ko na the hour is come. Antay yung amo nung kaano nga agsubli niya ato Diyos. Sunod ito ito amo na nung kaano iso nga matay. Sana all. Niya. No amo tayo kuma. No kaano tayo nga matay. Anya, ngimahan. Awan iti makaamo no kaano tayo nga matay. Amen. Iso nga ko na nakitain tayo kuma. I-acknowledge tayo ti trabaho ni Apo Diyos kadagitoy nga agdama. Agtrabaho kanya na makisasao ni Apo Diyos kanya tayo kadagitoy nga oras. Kaya't na nga maala di atensyon mo. Kaya't na nga maala di buo nga puso. Han nga half-hearted nga gitara. Nagrigat ito nga chords. Kaya't na di whole nga puso. Di sa alabaster jar, Lord. Di ba si kanta ang alabaster, favorite ko din. I lay it at your feet, Panginoon. I offer my life, my heart. So di kumaan niya, kinita da, present dakit ko na da, amok nga ada ni Apo Diyos, kada ito'y. Iso nga, kada ito'y kumanga agdama nga panagbiag tayo, follow God wholeheartedly. Bagaman di kaabay mo, follow God wholeheartedly ko na. God is not done yet iti panagbiag mo. Haan nga nalpas ni Apo Diyos. Haan nga nalpas pa iti tangang biag mo. Ado pa iti kayat na nga iparanas kanyam. And if we know our Bible, kunana, by faith, mapasamak amin dagita iti biag yun. Awan iti Bible nga by sight, mapasamak. No, amin nga miracles, amin nga napipintas nga napasamak iti Bible ko na ni Apo Diyos by faith. By faith mapasamak. By faith you are healed. By faith ag successful data ang operation. By faith anyaman data nga ikarkaralan mo, God will win. God already won the victory para kanya. By faith. Well, hantayo amo na niya ti mapasamak, nabigat. Awan ti makaamo. Hantayo amo, han nga isi ti biyag. Siguro, mas maawatan nyo din nga lalakay kay bakit ti bagbaga dito nga haan nga isi ti palang biyag tayo. But then, we know who holds our tomorrow. Amo tayo no sino, ti adda dito'y agdama, adda ti present tayo, kinadda iti masakbayan tayo. Last, after the look back, after the look around, the look back carefully, ginaramid ni Apo Diyos, inday dayaw na ni Apo Diyos, and then last, and get the look ahead courageously. Look ahead courageously ko naman. Look ahead courageously. Look ahead nga adda iti courage mo to do what God want more. Aramiden pa ino niya iti kahit pa yung aramiden ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Kuna na iti verse 12 kuna na. Narod kuna ni Caleb. Ited mo kanyak daytoy akaturturudan abiso. Di iti promise ni Apo Diyos, di ba? Inga ited nanto kanya da. Nga inkariti Apo iti daydi nga aldaw. Imbagami idi kada kayo nga adda puli dagiti higante. Ang maawawagan iti gan. Maawawagan iti anakim. Nga agnaed kadagiti dadakkel ken nabakudan a syudad kunana. Ngem daytoy iti faith ni Caleb. Kanana ditoy. Nalabit nga addan to kanyak ti Apo. God is with me kunana. God is with me kunana iti sa baling nga version. Ket paksyatik to itakas imbagana. Amen. Di courage na kunana.
Takta Caleb, ay Joshua ko na ni Caleb, ited mo en kanyang day, tanga daga ngayon ka rin nga po Diyos kanya. At damango, dagihigantid jay, ngim ko na God is with me, ket paksyatik amin dagita. Di faith na, nakita yun, di faith na. Nga talaga nga, courageous nga nang ibaga, di ay gaputa, amuna, no sino ti pagtaltal ka na. Amuna ti Diyos na. Datayo, amamu tayo ba ti Diyos tayo? Kita man si kaabay mo, amamu ba ti Diyos mo ko lang? Amamu yung ba ti Diyos yun? Imagine, 85 years old yan, kasday ko na mapanakit. Makilaban ang pailang kalagita nga higante. Mapanakit. Sa kopek dita nga higanti ket paksyatik amin dagita gamin God is with me. Amen. Kasi kumamet ti pamati tayo. Hangko amo ti masakbayan, but God is with me ket agbaligi ni Apo Dios na niya man dagiting karina. Amen. Iso nga kitain tayo. Ada ko mati courage tayo nga kan kanayon to face the present and to face the future. Gamin amo tayo no sino ti adda iti masakbayan tayo. Amen. Dito nga ni Caleb, they look back carefully ginaramid ni Apo Diyos, indayaw da ni Apo. They look around the present nga mabasbasama, and then they look ahead with courage and faith. Ken mamati da ken ni Apo Diyos. So manutawin tayo ko na ulit tatay. Kuna na dati nabasa. Nagtawin ka kano ti 30. Nga matay kan to no 35 or 40, you are already old. Nga no agtawen kamet, iti 50, nga matay kan to no 100 mo sapay kuma, you are still young. You are still young. At ti logic ni Jay, adupay nga panawen nga umang nga usaren para kini Apo Dios. Ngem kada ito yan niya, usually, saan tayo nga agis-spend iti time tayo? Sino ti kaaduan? Anya ti kaaduan nga panang bubuhos mo iti time mo. Kada ito bing. Cellphone? Lagi ito tutubo. Nya? So, haan tayo amo no manupay nga da iti panagbiag tayo. Manupay nga tawen. Ngem ti kitain tayo to serve God wholeheartedly. To follow God wholeheartedly. Lord, sumuro takken ka nga si pupuso. Lord, sumuro takken ka nga napnuan iti pamati. Dahito iti desire ko, Lord. Nga agserbi nakken ka nga agbiaga nga para ken ka wholeheartedly. Amen? So, dahil ko gamin, dahil iti may salag lagi pem, God is not done yet iti biyag mo. Haan pa iso na nga nalpas. Haan mo nga pagurayan ni Apo Diyos, baka no into the time ket awan ng tigukan. Lord, I follow you. Kulang mo na, awan. Yeah. So, awan iti right time, this is the right time tapno ket i-offer tayo iti biyag tayo. I-offer mo iti biyag mo kini Apo Diyos. I-offer tayo iti biyag tayo ket adda iti napintas nga plano na kanya tayo. Maybe, some of us, as we look back, iti panagbiag tayo ket adadagitihan nga makayayo. Dadagiti failure after failure after failure. Ngem ni Apo Diyos haan nakitain pinapalabas mo. Maybe, the present life mo tatakit shaky. Full of unexpected challenges, iti panagbiag tayo. Full of sufferings maybe. Kaya ito yung agdama. But then, dito tilaglagi pa. No pinili ka ni Apo Diyos. God is with you at this present. Kaya tulungan natin itong galmay sa Kanya tayo. I-purify na. Tipuso tayo. I-prune na tipuso tayo. Tapno kaya i-offer tayo, tibiyag tayo kanya Apo. And maybe, the fear of the future, the fear iti masakbayan, ket inbind na ka, inkulong na ka. Naglagipem that God, the faithful God, ket adda iti masakbayan. Amen. So, han tayo ko mga itulok, nga jibuteng,
Dagitoy nga lain ni Satan isu ti mga hinder kanya tayo tapno ket haan tayo nga ma-enjoy jay promise ni Apo Dios kanya tayo. Hamo ko mga itulok nga day di past mo, di present mo ket isu iti mga hinder ken ka tapno ket malak ang muntod di napintas. Di biyag nga agnanayon nga sagsagana ni Apo Dios kanya tayo. Nag-imbag ni Apo Dios. Amen. Ibagam man nag-imbag ni Apo Dios ko naman. By faith, with faith, nag-imbag ni Apo Dios ko nam. Nag-imbag ni Apo Dios. Tainted na ti anak na. Tainted na ti anak na. Ni Jesus Christ nga matay, di cross, ma-cross, maparigat, tapnuket, datayo nga mamati kanya na maadan iti biyag nga agnanayon. Amen? Did God fail Caleb? Finail ba ni Caleb, ni Apo Dios, di faith ni Caleb? No. Of course not. Kuna na iti last verse, kuna na iti verse 14. Agpapan ita kukwa dagiti kapututan ni Caleb nga anak ni Jephunneh a Kenezeo ti Hebron. Agsipod ta si pupudno ni Caleb ang nagtungpal iti Apo a Dios ti Israel. Diya iti blessing. No agtulnog tayo nga si pupudno ken ni Apo Dios. Haan lang nga sika iti aglakam kadagiti blessing apan blessing nga ipaay ni Apo Dios. Indun to kadagiti next generation mo. Amen. No agtulnog ka kadagitoy nga present life mo. Haan lang nga sika ken ti pamilya iti mabendisyonan. No diket dagiti anak mo to dagiti apom dagiti anak to dagiti apom ken dagiti apodan to. Diyay iti bendisyon ni Apo Dios. No la ko maagserbi tayo, agtulnog tayo kini Apo Dios nga si pupuso kada ito nga agdama. Amen. Diyay ko maiti panpanunutin tayo. I-offer tayo, tibiyag tayo kini Apo Dios. I-surrender tayo. Ket agtulnog tayo niya man ti ibagana iti puso tayo kada ito nga oras. Mamati na nga dati ibagbaga ni Apo Dios kanyayo kada ito nga oras. The question is, agtulnog ka ba kada ita? The question is, by faith ba? Ket agtulnog ka, si pupuso ka ba nga agtulnog kini Apo Dios? Ket dayto iti assurance nga ibaga ni Apo Dios. No agtulnog ka kada ita. Makitan to, ti kapintas ti aramiden ni Apo Dios ti panagbiag mo. Adan to ti mas na pinpintas nga plano ni Apo Dios kanya tayo. Amen? Amen? Iso nga, uray no malipatan yun, amin ngayon bagakon. Ngayon tayo titihan tayo malipatan nga sa ni Apo Dios. God is not done yet, itibiyag mo. So follow God wholeheartedly. Ikabil mo man jay imam, iji pusong. Kuram, I will follow you wholeheartedly, Lord. Ket na ibagam day takin ni Apo Dios, ikigaman ni Apo Dios day ta. Namnam namain na nga, so, dan di ay kumaiti aramidin tayo. Mabalin nga tumaktir tayo amin, awad. Dawatik man nag-iji music team. Ket kantain tayo iji, this is my desire. Nga ko na tayo, Lord, dahito iti tarigagay ko. Anya ba ti tarigagay ti tunggal may sa kanya tayo kada ito nga oras. Anya ba ti tarigagay yu kada ito nga oras kahabsat. Kuna na iji Mark. Kuna ni Apo Dios ken ni may isang blind kuna na. What do you want me to do for you? Anya ba ti kayat mo aramitek kin ka? Iji Jordan River. Tapos kuna jay ni Barnabas nga bulag kuna na. Lord, I want to see. Anya ba ti akayat mo aramidan ni Apo Dios kada ito nga oras iti biyag mo? God is asking, what do you want me to do for you? Tapos kuna tayo, Lord, I want to see. Lukatan ka dito ito nga matak, o Apo Dios, no makitak ti kapintas ti plano iti biyag ko. Makitak dagiti aramidan ket dayawen ka. Lukatan ka dito ito nga puso ko, Apo Dios, no ket silulukad ka nga umaykit ag-ari ka kada ito nga biyag ko. Lukatan ka dito ito nga lampayan ko, no ket mangig ko ang clear ti pagayatam. Ti kayat mo nga ibaga kanyak. And anyat imbaga ni Apo Dios, immediately Barnabas ket nakakita. Immediately ket nakakita ni Barnabas. Tapos kuna ni Apo Dios,
by faith, babayan ka na nga pamating. Makakita ka. Anyaman man ti, taritari gagayo. Kada kayo nga tutubo, anyan ti tari gagayo ka na itingaan daw. Ibagang kiniabo Diyos, Lord, this is my desire. No. Minsan pa, this is my desire. This is my desire. Lord, ay tititarigagay ko ko na. Honor you. Lord, with all my heart, I worship you, Lord. Worship you. All I have within me, oh God. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore, oh God, is in you. That I adore. Come on, sing it with faith. You is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. Come on, i-offer mo kinihago Diyos ni heart mo. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. Lord, I give you my spirit. Lord, have your way. Every that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Kaya nakataman dito eh. Lagi na hapay nga imawat kiniabo Diyos. Si Wawaya na ito'y sango. Ngawayan, Lord, this is my desire. Yes, Lord. I-offer ko ti biyag ko ken ka. Lord, ito'y titartari gagaya. Come and complete me, oh God. Kasi kalaing iti mga complete iti biyag ko. Ito'y titari gagay ko. Na i-offer ko ken ka. Agserbi ng ken ka nga si Puputno. Si Papa kong baba. Yung buong buo. Ito'y nga biyag ko nga i-offer ko ken Amen. ka. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Malaydayaw ka. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Yes, wapo Diyos. Hallelujah. Kaya hindi tarigagay mi, wapo Diyos, nga agserbikin ka. Nga dayawan mi si ka, wapo Diyos, iti Espiritu kiniti kinapudno. Lord, have your way nas, Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah. Lord, ti pagahatam ka di, wapo Diyos, iso ti agbalay, ti panagbiag mi. Not our will, oh God, but your will, Panginoon. Gamin mamati kami, wapo Diyos, nga manapin-pintas ti plano mi ditong galmay sa kanya mi, O Lord. Hallelujah. Wapo Diyos, makitang ti tarigagay na ito, wapo Diyos, nga anak mo. Sa gidam ti puso daw, Lord. Sa gidam ti biyag da, ti soul daw, wapo Diyos, ti spirit da, ni speak to them, Panginoon. And touch their heart, O God, touch our heart, Panginoon. Tapno kit i-offer mi ken ka ti biyag mi nga inaldaw-aldaw, O Yes, God. Lord.
Haan lang nga kaday nga kanito, Apo Diyos. Ngam inaldaw mi kadiyo, Apo Diyos, nga i-offer ti biyag mi. Kito, Apo Diyos, ti pagayatam kadiyo, Apo Diyos, iti agbalay giyo, Apo. Lord, sagitan na dagiti masasakit ka na ito yung oras tinaing physical. In Jesus' name, free them, Panginoon, ka na ito yung Apo Diyos nga sakit. Katsika nga sakit, pumangaw ka, talang iti karbingan ka na ito yung anak ni Apo Diyos. O Lord, manaindayaw ka, Apo. Papigsayan ka nito pamati, titong galmay sa kanyami ka na ito yung oras. Lord, strengthen us, Panginoon. Papigsayan ta kami, O Lord, katulungan ta kami, O Apo Diyos, nga agkamatalikin ka uren niya, iti mapaspasamak. Yes, Lord. Lord, dagito nga gulping bendisyon namin, iti panagdakkel-dakit usaran iso the Lord. Dagito nga tutubo, Panginoon, punuan ka ni, O Apo Diyos, ti puso na ti excitement, Panginoon. Iti joy, O Apo Diyos, nga agkapukin ka, kat agserbida, O Apo Diyos, nga si papakumbaba, O Apo. Lord, bendisyon ang dito nga balay, ti pagdaydayawan, O Apo Diyos. Bendisyon ang amin nga sumrek, nga umay ka dito nga balay, iti kararago, Apo. Kat mariknada ka liyo, Apo Diyos, ti presensya nga dito, O Lord. Mariknada, O Apo Diyos, iti dayag mo, makita na ti dayag mo, O Apo. Manaydayaw ka, O Lord, manaydayaw ka. Kat ala ka liyo, Apo Diyos, bendisyon ang titong galmay sa kanyami ka dito nga oras. Kasama iti pamilya nga i-represent itong galmay sa kanyami. Kat no, dapat iti family mi nga hanpay nga namati, O Lord. Well, Lord. Lord, lokatang ti puso da, tapdumit, O Apo Diyos. Malakang da, makita da, ma-acceptar da, ni Apo Diyos may nga mga isalakan, O Apo Diyos, Well, tibiyag mi. Apo. Hallelujah. Alam ka diyo, Apo Diyos, have your way in us, Lord. Yes, hallelujah. Jesus' name, O Lord, have your way, O Yes, God. hallelujah. Manaydayaw ka, O Apo Diyos, manaydayaw ka. Kita ito, O Apo, di kararag may tinagan ni Kristo nga po mi. Amen Amen. and amen. God bless ka, Kapsa.